जय सदानंद ओं गुरुजी ओं नमो नारायण। गुरु की पाही केवलं सदानंद शरणं। जय गुरु जय श्री राष्ट्रीय सचिव श्रीमान श्री रंजितानंद गुरुजी महाराजेর জয়। गुरु महाराज আমার প্রণাম নেবেন। ওং নমো নারায়ণ। আগরতলা রানীবাজার আসামপাড়া আমাদের গুরুবর্ণের উদ্দেশ্যে আমাদের আগরতলার মণ্ডলের শ্রীমান দিব্যানন্দ গিরিজি মহারাজও এই হোমে যোগদান করেছেন। লগে আমাদের গণেশানন্দ মহারাজও যোগদান করেছেন। আরও আমাদের গুরু ভাইরা আছেন, এই ভক্তবিন্দুরা বসে আছেন। এই হোম সামগ্রী এইখানে লঙ্কা হবন বগলামুখী আর বিশ্ব কল্যাণের হবন। जय गुरु जय सदानंद ओं गुरुजी ओं नमो नारायण। गुरु की पाही केवलं सदानंद शरणं। जय गुरु जय श्री राष्ट्रीय सचिव श्रीमान श्री रंजितानंद हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय माँ रक्षाकाली जय माँ रक्षाकाली जय माँ रक्षाकाली जय माँ कामाक्षा वरदे देवी नीलत पर्वत वासिनी त्वां देहि जगत माता जुनि मुद्रे नमस्तुति नमो नमः।